Hello everyone, I am Mr. Nino Gumawas Catorsa, a licensed real estate broker here in Cebu. Now we are selling Mantra condominium, a residential condominium located in somewhere in Hernan Cortes, Mandaue City. So here we are at the showroom of Mantra Residences. This is developed by Cebu Land Masters. So let's go to the showroom. So this is the money at home one, pero it's already built 90% sold. So wala na yung problema, no, hapit na mahuman. Karon di ata sa showroom mo proceed ta later sa adto lang sa gawas, ma'am, no, adto lang sa site bagawas sa karsada ra ba para makita nato ang development. So here we are at the studio unit. Studio unit, no? This is 22 square meters atong studio unit, guys. At 3.9 million pesos. Then 20,000 reservation fee. Then this is the dress up unit. Ano siya, guys? Money ang 22 square meters, no? Dito kayo. Rest up ni guys kanang ini ni pagtrabaho. So dako man kayo, no, studio man walay kwarto. So no room, so direkta, no. Manay ato ang kuan sa studio unit. Yeah. Mo na siya, no, ang ato ang kuan lababo. So ano itong aganan yan, may cabinet, no? Ano ito ang kuhan sa atong studio. Then CR. So, ano siya, guys. So, nindot kaayo, guys, kay 36 months equity. So, ang down payment good for 36 months at 10,400 pesos per month in 36 months. So, po-proceed ta dire sa deliverable unit, no? So, iniani ka mga turnover, guys. So, dito na kayo gihapon, guys, mo. Natural lang yun yung mga condominium, basta mo kwantag condominium, mo additional yun. So, mao na yun ang i-deliver. Ini siya. So, kiningin ko na, ini-appeal. Mapay na lang tayo. So, wow, livable lagi siya kung kuhan, pero nalang tayo mga additional para ma-klaro ang kuhan. So, ano siya, guys? Gamay na kayo additional. Then, so guys, no, ini nakabutang din nga aircon dili siya appeal, not included. Provision for aircon, okay? Magpalit na din lang aircon, guys. So, mami ako ang 22 square meters niya for a price of 3.9 million pesos. Then, we have 36 months equity. So, kung kasi itong, for example, kini, nakita man lang to. So, mga na kini ang i-deliver, guys. So, no more one bedroom. Pero na root, no? Wala na yung one bedroom. So, mari ka sa gawas, no? Mari ka sa, gani, ma'am. Ikaw, ma'am. So,
Ano itong mantra guys, no? At tower 1, 2, and 3. So, yun siya, no? 90% sold. So, ang tower 1 and 3, next year i-turnover. So, 2025. Ang tower 2 is 2028 pa ni guys. Na available. Pero, lagi na. 90% na ang. So, napay 10% niya. Ugma is the kuan ka ng open house na ay promo. 20,000 free. Meaning, balitang aircon, pwede pa na, balik 20,000, no? Nakalibre pa ta. So, pwede ta mo reserve. Ugma dayon, ba? So, muna na lang, no? So, open kayo ng kung space here, kung natin mga buyers or naay mga interested buyers, ay rin mag-meeting, no? Pero proceed taron adto sa site, adto lang ta sa gawas kay bawal man ta mo sulod kay nag-construction baya. So okay guys, mo correction lang ko sa akong gipang ko na ang atong location day is P. Basuba Street, Tipolo City, Tipolo, Mandawi City. Pwede ni siya agi on dire kabantay mo ng San Miguel Corporation. Nay iskina diha gamay. Two-way drive sa siya, mulusot na dito. Pero ang mas duolan ni katong duol sa katong Hernan Cortez Road. Then project type residential condominium with retail. So naanay retail, so dili nakakinahanglan pang mag suroy-suroy o asa lapitan, no? Nya total land area 12,405 square meters, so 1.2 hectare ang total lot area or land area. Yeah, number of buildings 3 tulo ka residential towers. So total residential units 1,879 units. So daghan jud. So no, ang tower 1, residential tower 1 is 595 units, 26 floors. So 26 ka andana habog yun, no? Then residential tower 2 30 floors. So 30 ka andana, 685 units ang nag-occupy. Then ang tower 3 599 units, 26 floor. So na siya guys, no? Tower 1, 2, and 3. So ang tower 1 and 3 mo na to i-turn over next year 2025. Ang tower 2 mo na sa 2028. Diatay building features, no? Lobby with reception area, 3 passenger elevator, na meal room, 3 level podium parking. So ang parking ani guys, nag-price range sila og 800 kapin, 840,000 man siguro to. 24/7 security, meaning kining 24/7 security kuan ni siya guys, kanang aside sa naka-duty nga standby guard na sa gate, na po'y roving guard mo ng 24/7. So naay combinable unit. So naay nag-combine unit, so 100% backup power. So aside sa electricity sa Bico, naapod tay generator. Garbage holding room per level. So na per level na ay garbage holding room. Administration office. So na sila gitawag og property management services. Community arita sa pictures, no? Unit pictures ang i-turnover na ni, no? Painted walls, partitions and ceiling, vinyl plank flooring, ceramic non-slip floor tiles for toilet and bath and balcony. So katong pakita ganina guys, provision of complete and toilet and bath fixtures with shower, heater, outlet. May outlet sa heater pero wala pa heater, no? Provision of granite countertop. So nanay naman tay granite atong ang kuan lababo, no? So ready na siya. Provision. So provision of kitchen, base cabinets only. Provision of kitchen sink with graze trap. Provision of kitchen exhaust. So provision of fire smoke detector and suppression system.
provision of air conditioning. So wala pa gyud aircon. So pero na nay iporma no kanang gitawag og window type. So opening with outlet only, provision with telephone cable and internet reading. So mao na siya guys. So ang atong amenities mao na to. Community amenities, retail, Sky Garden. So kana Sky Garden murag adto ra ka dito. Lantaw-lantaw murag naka-overlooking na siya nya adult and kiddie pool. So di na kinahanglan nga moadto pa ka kay na may swimming pool, jogging paths and landscape area, clubhouse, function hall, children playground, so chapel, fitness gym and wellness lounge. So mao na ang tanan amenities guys. So mo proceed na gyud ka dito sa kuan sa actual venue, actual site no. Okay, in the meantime mo kuan sa ta cut off sa ta. Okay, okay guys, let's continue no. This is the site, this is the tower 3 here dia, then money at tower 1. Ongoing pa ang construction. So mo to tower to is 2028 kuan ang ini hapit naman nagbaro by next year 2025. Kita na to no mana ang kuan actual site yun. So sa atong vicinity map, ang distance 1.9 km from G Center Mall, pero karon kay SM City Mall naman naron gid. Lahi naman naron SM City. Then University of Cebu, Banilad 2.9 km. Pabor nito dapita sa Banilad o dito sa San Carlos. Then Park Mall, are mo dire. Wani kakalaha pa ito sa Dipolo katong kay may San Miguel. Ano siya, two-way drive ra ni siya nya 4 km from SM City katong yung sa may reclamation nga SM City 4 kilometers. Sa IT Park 4.1 kilometers, 4.1. So ari ra mo dire nga site. Then from Mactan International Airport, mo importante 9.5 kilometers. So ikan sa Mactan 9.5 kilometers. And then Ayala Mall 5.3. Murag may anak punta dito nga side. Then mga medical center mo na ni 2.7 sa Maayo Medical Center adto nga side. Yan naman po dito sa Park Mall naman dito ang Chonghua Hospital, UCMed. So mana 3.5 km. So pabor ako ni kuan guys, last ka ng Gulyas College 7.9 km. Daghan man kayong mga estudyante ko dito napita San Carlos ana ba. So maayo ning location guys. To na yata sa elevated side. So kayo ra kini mga flooding baha. So mas maayo ni nga location sa. So hapit na mahuman. So ugma open house kung naay maka-attend na ay free 20,000 pesos worth of kanang pwede appliance. So tama do sa ugma. Okay. For inquiries, just contact me and please subscribe our YouTube channel. Then for site inspection, reservation, sample computation, makahatag ta. Kuan ra ni siya guys, bank financing. Bangko ra gyud ta. Then barato ra man kay 10% down payment sa equity. Mura ra ka og pila ra man ang 10,200 per month nya. Ang 90% 3.5 million mo na bank financing. So mga 15 to 20 months man na siya. 20 years.
okay pud kayo kay kini man gud nga Cebu Landbusters nga developer, number 1 in Cebu sa liga guys. Although naa siya mga development sa Davao, Negros or Iloilo, naa ni sila. Murag imikan sa ilahang kuan ba, kusog yun kayo sila, reputable developer yun. Okay, thank you. Don't forget to contact me, and we have also a website, www.propertyph.net. Okay, so katanaw kag mga daghang properties pa. Okay, again, thank you very much and God bless to all. Happy viewing. Bye.